ओम नमः शिवाय। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଓ ଲେଖକ ପ୍ରଫେସର ରୁଦ୍ରପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରୁ କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆୱାରନେସ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା, କିଛି ଜିନିଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପେଟକୁ କିଛି ମାତ୍ରା ଲାତ ମାରିବି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ସତ ସେଇଟା ସତ। ସିଏ ହେଲା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଶିଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ନିଜେ ଜ୍ୟୋତିଷ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭୌତିକ ସୁଖ କିଛି ନାହିଁ, ନା ଘର, ନା ସଂସାର, ନା ସେମିତି କିଛି ରୋଜଗାର, ନା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ନା ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ମା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ରୁହେ, ଏବଂ ହୁଏତ ସେ ଥିଲା ଯାକେ ମୁଁ ଅଛି ନାହିଁ ତ, ଯେମିତି ମୁଁ କୋଏମ୍ବାଟୁର ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲି, ମୋତେ ପୁଣି ସେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ସାର୍, ଆମର ପଇସା ଦରକାର। ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଉ ମୋର ମାଆଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ହେଲା କିଛି ଜ୍ଞାନ, ବହି ଯାହା ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଢ଼ାପଢ଼ି, ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 24 ଘଣ୍ଟା ସେଇଥିରେ ଯାଏ, ପଢ଼ିବା ଆଉ ଲେଖିବାରେ। ତା ଛଡ଼ା ତ ନିତ୍ୟକର୍ମ, ଖାଇବା ଶୋଇବା ଅଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍, ଆମର କେମିତି ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବ, କେମିତି ଆମେ ଇନକମ୍ କରିବା। ସେ ବି କେଉଁ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋଠୁ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ବୁଝଉଛି ଆଗ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ସେଇଟା କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବନି। ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯେକୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଗଲେ ବି, ହଁ ହୁଏତ କିଛି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଗୋଟେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିର ବି ପାୱାର ଅଛି, ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭାଇଜ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ବଟ୍ ସେଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍। ଏବଂ ହୁଏତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବାର ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ମହାଦେବ ଆମକୁ ସେତିକି ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି ଯେତିକି ଆମେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ଏଠି ମୋ ମହାଦେବ ମାନେ ସେଇ ପରମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆପଣ ମୋତେ କହିବେନି ଯେ ସାର୍ କାହିଁକି ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଥା କହୁନା। ଯିଏକି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି, ଯାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବିନା ପତ୍ରଟେ ବି ହଲୁ ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ସେତିକି ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଏ ଜୀବନରେ ହଜମ କରିପାରିବା। କାହାଠୁ ସେ ଅଧିକ ଦେବେନି। ଆକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗପ ବି ଶୁଣିଥିବେ। ସେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସୁନା ଦେଲେ, ସେ ସେଇ ସମୟରେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନା, ଗରୁଡ଼ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଟିକି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଠି ତାକୁ ନେଇକି ରଖିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାପ ଖାଇଦେଲା, ସେ ମରିଗଲା। ତ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କାରଣ ସିଏ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ସେତିକି ଦିଅନ୍ତି ଯେତିକି ଯେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ମୋତେ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିର ଲୋକ ଆସି ପଚାରନ୍ତି ଯେ ସାର୍, ଆପଣ ଏତେ ବସିକି ଏକାଠିଆ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ହେଉଛି, ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେତିକି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେଇ ତାରି ଇଏରେ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଭଗବାନ ବା ମହାଦେବ, ବିଷ୍ଣୁ, ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଯାହାକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ସେତିକି ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ତା ପାଇଁ ଭଲ। ତାଠୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଶିଖିଯିବେ, ହୁଏତ ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ଭଳିଆ କିଛି ସଚ୍ଚୋଟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯାହା ମାସକୁ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ବି କରିପାରିବେନି। ମୋର ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମାସକୁ ବେଳେବେଳେ କିଛି ବି ରୋଜଗାର ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଗୋଟେ
मिनिमम जो आम बीपीएल इनकम धरा जाऊला 15,000 टंका किंबा ताठू कम जो मैंने ऑनेस्टली एस्ट्रोलॉजर करती से इनकम प्राय एतिक ही रुहे। आमर केवल ओडिशा कथा कहूनी, एमती भी काशी भी आजिका डेट लोक अच्छा जो मैंने गोटे जातक देखिले 50 टंका नियंती, 51 टंका, ताठू अधिक से नियंती। जदिव मु तुलन में बहुत अधिक निए किंतु सेटा भी मोर देखा गले कि अन्य बाटे सेमती हुए ना, जी मोर धन्य प्राप्य पाप हवा प्राप्य मो कर थी मुझे पाइनि। ठीक से भाया समस्ते मिस्टर एक्स बहुत पैसा अच्छे किंतु पिलापिली पचार ना, मो पाक आसवे सार पिलापिली पचार ना पचारे। तो आम सब बेले से जिनस नहीं गोटे ज्योतिष पाक जाऊ जोटा कि भगवान आमको देना। भगवान आपन को गोटे संतान दे नथिबे, आपन देखिबे तो गोटे संतानटी हम बहुत चेष्टा पर भी तार देह एत खराब हम ये हम सी हम आपण मैंने बहुत ये हो। तो कौन से जिनस आपन भावतुन जे आपन भगवान को मागिचंती बोली आपन को मिली कि आप न मागिचंती बोली आपन को मिली ना। आपन को जति आपन जन्म में भोग करें जी आप डाइजेस्ट करें आपन को सब से दिहब, ताठ अधिक दिहब नहीं। तेणु सी महादेव हूँ कि मो भाया मूर्ख ज्योतिष किसी करें ना। केतेबेले ना जो आप भाग्यटा को आदरी शिखिए जहाँ अच्छे ठीक अच्छे। पुणी आसूचे आ गोटे आर ठीक आ गोटे साइड कही रखुची जे आपण माने बहुत समय बोर हो जाती जे सार मो जीवन एमती कहीं है। जगन्नाथ पाक जाती लोक से कांदती मुंड बाड़ाती। जगन्नाथ पशु पशु एंट्री डाहाण साइड्रे गोटे शिव मंदिर अच्छे, 4 धाम शिव मंदिर ना कौन कह जाए। मुझे यथाकर्म यदि पुरी के जाए मुझे मंदिर पाखे बसताए, देखे लोक मैंने विभिन्न कांदती पचारती प्रभु मो एमती कहीं है। से जिनसा गोटे ज्योतिष कहीदे पार जेकोसी गोटे ज्योतिष आपको एटा कहीदे पार जे आपणकर पूर्व जन्म में कौन आप भूल कर जो आप जन्म में भोगुंट। आ मो कथा एक्चुअली आप लिखिकी रखु आप थे से कथा जानीगले हुए तो आप से जिन को मागे थे जदि आप से कथा जानीजे आप से जिन के मागे। गोटे सामान्य उदाहरण देखिए कहूँ, स्वामी स्त्री पुओटे झीटी चलीगला महादेव करतु आप 100 वर्ष बंचतु मोर बरम शीघ्र मोक्ष प्राप्ति हो जाओ कि आपण मैंने 100 वर्ष बंचतु भोग करूँ कि चलीगला। कारण मृत्यु को कई ठकी पारे से आसी अगिया पड़े आगुरी ये जिन गुड़ा किसी मात्रा स्वप्न भी जना पड़ जाऊला। ये आमर सेटा भद्रक जो बाबामणि अच्छा बाबा आखंडलमणि तांकरीर गोटे कथा कहूँ। तो गोटे स्वप्न है सी गोटे कौ ना कौ जन्म लोकों पर एत अत्याचार करते बाड़िया पिटा कर मारी जोटा कि तापर दिन रियलाइज करगले जस्ट ता नेक्स्ट डे आम झील चली जाटा हुए तो आमको एत कांदा दरकार न। तो आपण झील चली जाटा आपणकर कर्म मात्र। तो आप जापारे ज्योतिष जातक देखला एवं जदि आगुरी देखी था आप तार टे नलीफाए करने टे आप कम कर आरंभ कर दे था। उदाहरण स्वरूप गत जन्म कौन ए जन्म भी धरते मुझे देखुच लोक मैंने केमती पशु पक्षी बाड़ी मारदे माने जो खाଇବା उद्देश्य कथा मुझे कहूनी। आप माने रात जाऊ गोटे कुकुर उपर गाड़ी चढ़ीज तो लोक प्राश्चित भी ना मरीगला आम जीवन आम मूल्यवान गोटे पिंपुड़ी जीवन भी ताप मूल्यवान। छाड़ू आपड़ जदि सेमती किसी गोटे कर मनकर मुझे देखिली जना पड़े आप जातक आप ये किसी पाप कर क्या बाड़ी मार्च से साप मारी
ये करचंती बापा माँ मान को हैरान करचंती किछि गोटे देखिली चंद्र नीच द्वादश बसी सूर्य नीच होइके नवांशर द्वादश भाव में बसी तार बापा माँ को आप भयंकर अत्याचार कर शाशु शशुर भी हो पारि था ये जन्म करेनि आज सुन आज पॉसिबल रिपीट करी कहूँ आज सुन आज पॉसिबल मन कर आपणकर 8 वर्ष बयस जब आप जातक देखिकी तो लोक कहते देखो आज्ञा ए जन्म ए पिला तू कहे केवे बापा माँ को एमती अत्याचार से न करू जदि से सेमती न करे बहुत चांस अच्छे मुझे ग्यारंटी दे कहूनी कि बहुत चांस अच्छे आपणकर जो जो किसी जिन फलबार थी से टिके एपट सेपट हो कारण से सामान जिन आपंकर कर्म आपन जो लोनटा करिसंती जे तो किछि मात्रा सुझीदेले ताल हुए तो आपनकर फाइनाल पेमेंटा हुए तो कौन डेफिनेटली आपनकर फाइनाल पेमेंटा एते इंटरेस्ट आसोनी को जब आप कंट्राक्टा कले आपन के हैरान का करिसंती बापा माँ को ए जन्म पुणी शाशु शशुर कले सैला अधोगति 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 मो भाया ज्योतिष पाक आसिले कौन कहे मुझे खाली कहि तो आज्ञा कही रखुचे कौन से मत लोक आस कहते सार किसी करते पैसा दो मुझे आप पैसा आप रखु मोटा कौन जी मुझे मुझे आपंकर एमती टे देह हाथ भल ना रत्न रुद्राक्ष पिंधादी पिंधु यही जो कम कौच कर निजर कर्म सुधार आण लोक मैंने तो ये बर बारे बस पैसा खर्च करदे किंतु मो भाई एस्ट्रोलोजर मान पैसा देवेनि जब काली सकाଳେ मोटे क्या ठकी दिए इन द सेंस दैट गोटे रुद्राक्षटे मो मन क्या आनी देदेली मुझे से रुद्राक्ष 5टा रुद्राक्ष भितर गोटे बाइचान्स रुद्राक्षटा गोटे डुप्लिकेट हो डुप्लिकेट माने 12 मुखीटा 13 मुखी हो जाए हूँ तो लोक सागे सागे डेई पड़ी कहीपे जानते रुद्र महापात्र एत बड़ बड़ कथा कहते से ठकीदे मो अजणात भी यदि मुझे किंतु से जगह सत्पथर जाऊँच साहाय्य करने बहुत लोग आसवे ना छाड़ू से कथा महादेव बुझे किंतु आपण मैंने जेकोसी ज्योतिर्विद पाखक जाकि से जापर आप कर्म विश्वास कर आगे ज्योतिष को देखा दिखाई जातक यही कर्म कर जो ज्योतिषटी आपको ये सब जिन बचाइक हेल्प कला ताको भल कि पेमेंट करूँ से 10,000 टका मागुच दिंतु किसी असुविधा ना वन टाइम तो दौरान लाइफ में सब थर ये जदि आप करें ज्योतिष आगेबे ज्योतिष किसी फलप्रद हम भाग्य को बता आदरी ने जहाँ भगवान देती हम ही हम किंतु मु देखुची लोक मैंने आदरवाटा येठू फुल्ली होनी हाँ जहाँ ही पुणी तापन सकाल जो कथा से कथा मुझे बुझे बुझे लोक मुझे थकी जाइए आप विश्वास करेंगे मोर गोटे जातक देखा घंटे 2 घंटा 3 घंटा समय भी दिए देची आज्ञा 12टा ରୁ 4टा एमती आम गपुथबू बहुत गुड़े कथा किंतु गोटे लोक को थोड़े गाइडेंस देलापर से आउ थे आसबनी मुझे जहाँ कहे से करे बोली कहूँ मुझे कहूना आप मो पाक आसतु जेकोसी ज्योतिष पाक आप जाऊँ बलांगीर रोचान ये कर जो जातक देखा कथा देखूँ कि मूल उद्देश्य है निज भाग्यटा को एक्सेप्ट करूँ कले आपन को किसी असुविधा पड़ोनी कौ मुहूर्त यदि जाना चाहते नाई मोर कौन ये असुविधा हो कौन मो पुआटा देह खराब होता जानते और दरकार जो कमटा आम कहूँ से कर्मटा आप करूँ आपण कर्मर फल आपको निश्चित मिल ये पत्थर रुद्राक्ष पिंधिदेवाटा आपको गोटे शारीरिक मानसिक स्टाबिलिटी दब ता छड़ा कि ना डेफिनेटली दब जमी आप वीक अच्छा हस्पिटाल सागे आडमिट है कौन कौन सालाइन फालाइन दे दूसरी कि खाइले जाएंगे आप शक्तिटा आसो ना सालाइनटा तो खाली गोटे आपको मल्ला बेले बंचाईगला एक्जाक्टली से भाया रुद्राक्ष रत्न क्रिस्टाल ये सब आप बॉडी और माइंड को बालांस करदे किंतु आपण कर्म आपण ठीक बात दब किंतु जदि आप भाग्य को आदरिकी चलने तार बहुत भल आफ्टर ऑल कौन अच्छे आज्ञा गंडे खाया प्रति मिलूँ आप बंची पारे कल रात जड़े मत मैसेज करते सार घर द्वार किसी ना मुझे आप मोर भी ना तेणु आम सब से जिनस को आशा करूँ जो जिनस आम भाग्य न थाए एवं जो जदि आप सब जिन चेष्टा करूँ जदि न हो एक्सेप्ट कर जातु ना मुझे चेष्टा कली है कि से जिनस ना एस्ट्रोलोजर पाखे पहुँचा सार रत्न दिंतु रुद्राक्ष दिंतु जमी ये जिनटा हो ना भाग्य मैंने मुझे कौन स्वयं महादेव ओह्ल आसले भी हेनी जदि भी कौन मत होगा मन रखी था
ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ କର୍ମ ଯାହା ଅଛି ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଖେଳବାଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାର ହରେଣ୍ଡସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ କେହି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ହରେଣ୍ଡସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଘଟିଯିବ ସତ କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ହଜାର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ପରମ ପିତା ମହାଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଯୋଗେଶ୍ୱରାୟ ତ୍ରୟମ୍ବକାୟ ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକାୟ ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଇ ପିଇ ଖୁସିରେ ରହିବେ ରୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଇଛ ବହୁତ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ସକାଳୁ ଉଠିକି ଭିକ ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ସବୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖରେ ଆସି ଭିକ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ କେତେ ବୋକା। କିନ୍ତୁ ଯଦି କର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ଡେଫିନେଟଲି କହିହେବ ଯେ ସାର୍ ମୋର ଘର କେବେ କରିପାରିବି 100% କହିହେବ ଘର କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଜାଗା କିଣିକି ଘର କରିବେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷର ମହତ୍ତ୍ୱ ତାର ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଗାଇଡାନ୍ସ କାହିଁକି ହେଲାନି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଭୋଗିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସେଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଗଲେ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁତ ଖୁସି ରହିଲେ ଆଜି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ବହୁତ ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ବକ୍ତ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ବକ୍ତ ହିଁ ଖାଏ ଯଦି ଗୋଟେ ବକ୍ତ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ସେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ହଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବେ ଯେ ନାହିଁ ମୋ ଯଦି ଘର ନାହିଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଲାଗିବେନି 100 ଥର ଲାଗିକି ବିଫଳ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଲାଗିବେନି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜୀବନଟେ ମିଳିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରେ ଡୋନେଟ୍ କରେ ସେଟା କିଛି ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ତାର ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାସକୁ 10,000 ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ 100 ଟଙ୍କା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଉପାସ ବରଂ ରୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପୁଣ୍ୟ ବଳର ବହୁତ ପାୱାର ଅଛି। ଆଶା କରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ପୁଣି କହି ରଖୁଛି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱାରନେସ୍ ଆଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବା ଯେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର। ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ମହାଦେବ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।